तज्ज्ञानं प्रशमकरं यदीन्द्रियाणां तज्ज्ञेयं यदुपनिषत्सु निश्चितार्थं ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चितेहाः शेषास्तु ब्रह्मनिलये परिभ्रमन्ति। आदौ विजित्य विषयान् मदमोहराग द्वेषादिशत्रुगणमाहृतयोगराज्याः ज्ञात्वामृतं समनुभूत परात्मविद्या कान्तासुखाबतग्रहे विचरन्ति धन्याः। त्यक्त्वा ग्रहे रतिमधो गतिहेतुभूताम् आत्मेच्छयोपनिषदर्थरसं पिबन्तः वीतस्पृहा विषयभोगपदे विरक्ता धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्तसङ्गाः। त्यक्त्वा ममाहमिति बन्धकरे पदे द्वे मानावमानसदृशा समदर्शिनश्च कर्तारमन्यमवगम्य पदर्पितानि कुर्वन्ति कर्मपरिपाकफलानि धन्याः। त्यक्त्वैषणात्रयमवेक्षितमोक्षमार्गा भैक्षामृतेन परिकल्पितदेहयात्राः ज्योतिः परात्परतरं परमात्मसंज्ञं धन्या द्विजारहसि हृद्यवलोकयन्ति। नासन्न सन्न सदसन्न महन्न चाणु न स्त्री पुमान च न पुंसकमेकबीजं यैर्ब्रह्म तत्समनुपासितमेकचित्ता धन्या विरेजुरितरे भवपाशबद्धाः। अज्ञानपङ्कपरिमग्नमपेतसारं दुःखालयं मरणजन्मजरावसक्तं संसारबन्धनमनित्यमवेक्ष्य धन्या ज्ञानासिना तदवशीर्य विनिश्चयन्ति। शान्तैरनन्यमतिभिर्मधुरस्वभावैः एकत्वनिश्चितमनोभिरपेतमोहैः साकं वनेषु विजितात्मपदस्वरूपं शास्त्रेषु सम्यगनिशं विमृशन्ति धन्याः। इति श्रीमच्छङ्करभगवतकृतौ धन्याष्टकं सम्पूर्णम्।